Super Radio Balita sa buntag. Kapuso Son, Kapuso Erwin, gipatuman ang hugot nga seguridad sa Kalinangan Festival. Sukad kagahapon adlaw human usab nga gipahigayon ang grand opening. Gani kagahapon gi-deploy ang mga nagkadayang mga personahe gikan sa General Santos City Police Office, BGMP, Bureau of Fire, Philippine Coast Guard, ingon man ang PNP Maritime. Kaubag usab ang Force Multipliers o ang Joint Task Force Gensan. Gani kabutyag ni Police Colonel Nicomedes Oliver Jr. ang direktor sa GSCPO nga walay mga kakulian luyo pa man nga adunay pagbundak sa ulan dungan sa grand opening. Gani kabutyag nga walay mga natalang untoward incident tali sa mga incident kining may kalabutan sa mga pagpahigayon sa grand opening bisan pa adunay pagbundak sa ulan. Ako ang inyong kapuso, Jerwin Paglinawan, dapat totoo. Super Radio Balita sa buntag.